अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत और सबक आमोज आपको किस्सा सुना रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और इस किस्से को इबरत और नसीहत के लिए सुनिए। दोस्तों, तारीख में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत नाम हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का आता है। आपने किसी वजह से सारी जिंदगी निकाह नहीं किया या नहीं हुआ और जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे थे, हदीस मुबारका पढ़ रहे थे, उतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आपने पढ़ा जिसका मफहूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा। जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा या पहुंचा भी लेकिन किसी वजह से निकाह नहीं हुआ और वो ईमान पर ही मरा, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक आप रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया या नहीं हुआ, लेकिन जन्नत में तो होना ही होना है। तो फिर ख्याल आया कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। फौरन दुआ की कि या अल्लाह मुझे कम से कम दिखा तो सही कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात तो दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हुई और ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक काले रंग की औरत है, हजरत बिलाल हबशी के देश की रहने वाली, हबशा की। वो क्या कह रही है कि मैं मैमुना वलीद हूं, यानी मेरा नाम मैमुना वलीद है और मैं बसरा में रहती हूं। बस इतना सा ख्वाब और आंख खुल गई। हजरत के तहज्जुद का वक्त था, आपने तहज्जुद पढ़ी, नवाफिल पढ़ी, नमाज फज्र बाजमात अदा की और सवारी लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह बसरा के लिए रवाना हो गए। वहां लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया, हजरत का नाम ही बहुत बड़ा था, तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हजरत बताए बगैर कैसे आना हुआ, कोई इत्तला नहीं, कोई खबर नहीं, न चिट्ठी न कोई संदेश। खैर, तो आपने बिना किसी से कुछ ज्यादा सवाल जवाब किए हुए एक सवाल किया कि मुझे बताओ कि यहाँ मैमुना वलीद रहती है। लोग हैरान हो गए। हैरान होकर लोगों ने पूछा, हजरत आप इतने दूर से चलकर मैमुना वलीद से मिलने आए हैं? आपने फरमाया कि क्या मैं नहीं मिल सकता? नहीं नहीं, लोगों ने कहा कि हजरत वो तो दीवानी है, पागल है, यहां लोग उसको पत्थर से मारते हैं। तो हजरत ने पूछा कि पत्थर से क्यों मारते हैं? लोगों ने कहा कि हुजूर वो काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है, कोई हंस रहा हो तो वो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई हुई है, आप थोड़ा आराम फरमाएं, असर के बाद वो आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हजरत ने फरमाया कि असर किसने देखी है? पूछा कि वो किस सिमत गई है, किस डायरेक्शन में गई है? लोगों ने कहा कि हुजूर वो जंगल में गई है, आप जंगल न जाए, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया कि आप मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो कि वो किस तरफ गई है। लोगों ने बता दिया। आप फरमाते हैं कि मैं निकल गया, मैं जंगल में जब गया तो वाकई जंगल बहुत खौफनाक जंगल था, जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई जानवर खड़ा मिल रहा था। आप फरमाते हैं कि मैं कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर कि वो इस जंगल में, इस खौफनाक जंगल में किस तरह बकरियां चराने आती है। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा, और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए, घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा।
ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے. اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے. ٹھیک ہے. شیروں نے اس کی بکریوں کو اب تک کھایا نہیں. اتنے درندے سارے مل کر اگر اس پر حملہ کر دے تو وہ اکیلی عورت کیسے روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا, اور وہ حیران کر دینے والا ہی منظر تھا. پہلا یہ کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی. بکریاں چرانا تو اس کا بہانہ تھا. یہ بہانہ تھا لوگوں سے الگ ہونے کا, لوگوں سے کنارہ کشی کرنے کا. سارے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ ولید سارا دن بکریاں چرانے جاتی ہے, لیکن میمونہ تو بکریاں نہیں چرا رہی تھی. دوسرا یہ دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے, پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی نا, وہ تو ادھر ادھر ہو جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے. بکریاں چر رہی تھی اور شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے. اگر کوئی بکری بھاگتی تو اس کی فطرت ہے, جو کہ اس کی فطرت ہے, بکریاں ادھر ادھر کرتی ہے, شرارت کرنا اس کی فطرت ہے, تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا, لیکن کہتا کچھ نہیں, نقصان نہیں پہنچاتا, اس کو کھاتا نہیں. آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا. یہاں اس جنگل میں یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی, اور یہاں شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں دنگ اور حیران و پریشان کھڑا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے عبداللہ, وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا, آپ تو یہاں آ گئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا. اس سے پہلے تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی, تو میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا کہ اس سے پہلے تو ہم ملے نہیں, کبھی ملاقات ہوئی نہیں, تو تم کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ تو جواب کیا ملا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہے کہ عبداللہ, جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بھی بتا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں جس چیز سے حیران تھا, میں نے وہ سوال میمونہ ولید سے کیا کہ بتاؤ یہ فطرت یہاں پر کیسے بدلی ہے؟ آپ یہ بتاؤ کہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو ان کی غذا ہے. اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیسے؟ یہ معاملہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہے, ایک بڑا اچھا جملہ کہا جو ہمارے لیے سبق ہے اور اس واقعے کا نچوڑ ہے. حضرت میمونہ ولید فرماتی ہے کہ جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے, اس دن سے شیروں نے بھی میرے بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے. دوستو, اس واقعے کا یہی نچوڑ ہے کہ ہم اپنے رب سے صلح کر لیں, ہم اپنے رب سے دوستی لگا لیں, ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں, اور اس کے ہو جائے جب خدا ہمارا تو ساری خدائی ہماری ہو جائے گی. ہمارے سارے معاملات اللہ سے بگڑے ہوئے ہیں اور اللہ ہم سے ناراض ہے, تو شیر تو کیا, یہاں انسان ہی انسان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. انسانوں کو تو چھوڑیے, ہمارے بھائی ہمارے دشمن ہو گئے ہیں, ہمارے چاچا تایا ہمارے دشمن ہو گئے ہیں, ہماری بہنیں ہماری دشمن ہو گئی ہے, ہمارے پڑوسی ہمارے دشمن ہو گئے ہیں, ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے دشمن ہو گئے ہیں. غیروں کی تو بات چھوڑ دو, یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ بگڑا ہوا ہے. اگر ہم اللہ کے ساتھ صلح کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دلوں میں محبت ڈال دے گا.
मुझे उम्मीद है कि आज का किस्सा आपको अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सच में आपको ये किस्सा अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो आगे शेयर करते रहिए और कमेंट में आकर हमें इस वाक़ये के बारे में, इस वाक़ये से आपने क्या सीखा, आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिफ्ताही परफ्यूम्स के सारे इत्र अब परफ्यूम की शक्ल में एक नई खूबसूरत, दिलकश और दीदा ज़ेब पैकिंग के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये 100 ml की ये बॉटल है और हमारे सारे परफ्यूम्स माशाअल्लाह हमको तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद तारीफ करते हैं। और हमारे सारे परफ्यूम्स लगाकर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर भी विजिट कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे नंबरात और हमारी वेबसाइट के लिंक भी मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मरतबा क्यों नहीं होता खरीदेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।